जय मां मंगल राष्ट्र ओडिया तरफ समस्त स्वागत। ओम जोदौ खड्गरथंगभूषितकरौ मंदार मुक्ताधरौ दैत्यध्वंसकरौ विलासनिलौ सिंहादिभोग वाहनौ भक्तत्रासहरौ महासुखकरौ ब्रह्मादि देवार्चितौ पातंगौ वरदौ नमामि सततं श्री दुर्गा महामाधवौ श्री दुर्गा महामाधवौ। आज आश्विन मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि इंग्राजी रे सेप्टेम्बर 25 तारिख बुधवार। आज कर्कट राशि घातबार जोगिनी ऐशाने दिबा 12:11 गते पूर्वे यात्रा निषेध। दिबा 11:36 दिबा 1:06 मध्य राहुकाल। जानिमा कन्या राशि पुरुष बिच्छा, कुंभ राशि महिला घात चंद्र। रात्र 10:23 गते दिजा, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुद्रा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिष, उत्तरभद्रा, रेवती नक्षत्र तारा सुधे। मृत्ये रात्रि 10:23 गते एक पद पुष्कर दोष, गोत्र संपदनाश, तिलकांचन दान एवं अपरपक्षर नवमीर श्राद्ध, अष्टमी एकदिष्ट एवं नवमीर प्रावण श्राद्ध। आद्रा नक्षत्र रात्र 10:23 पर्यंत, मिथुन चंद्र, 60 दंड, अहोरात्र। जानिमा आजिर अमृत बेला विषय। दिन 8:02 गते, दिन 11:12 मध्य, संध्या 6:21 गते, रात्र 10:23 मध्य, रात्र 1:37 गते, रात्र 4:02 मध्य। तापर जानिमा महेंद्र बेला विषय। प्रातः 6:26 गते, दिव 8:02 मध्य, महेंद्र बेला। जानिमा आजिर राशिफल विषय। प्रथम जानिमा मेष राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपरि कटिब। व्यवसाय क्षेत्र में लाभवान हेबे, कर्म क्षेत्र में उन्नति हेब, बंधु सहयोग मिलिब, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलिब, मान सम्मान वृद्धि पाइब। महिला माने धर्म कार्य जोगु उन्नति करिवे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। जानिमा वृष राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपरि कटिब। कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पड़ी पारे। पारिवारिक शांति वृद्धि पाइब। कौनसी महत्वपूर्ण योजना रे आर्थिक लाभ हेब। आत्मबल वृद्धि पाइब, मानसिक शांति मध्य मिलिब। महिला माने सुखी हेबे। छात्र और छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करिवे। तापर जानिमा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि कटिब। व्यवसाय क्षेत्र में क्षति हेब। कर्म क्षेत्र में हैरान हो पारती। आय अपेक्षा व्यय अधिक हेब। पारिवारिक अशांति मध्य वृद्धि पाइब। मानसिक अशांति मध्य वृद्धि पाइब। एवं छात्र छात्री माने असफल हेबे। तापर जानिमा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपरि कटिब। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नतिर आशा आज मिलिब। व्यवसाय लाभवान हेबे। नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती। अर्थ लाभर सूचना मिले। पारिवारिक शांति बजाई रहिब। महिला माने सुखी हेबे। छात्र और छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। तापर जानिमा सिंह राशि व्यक्ति विशेष में आज दिन किपरि भावे कटिब। धन हानिर सूचना मिले। पारिवारिक अशांति वृद्धि पाइब। वाद विवाद वृद्धि पाइब। तेणु सतर्क अवलंबन करिया निहाती जरूरी आवश्यक। बंधु माने जो हैरान करि पारंती। शत्रु माने क्षति करिवे। मानसिक चिंता वृद्धि पाइब। तेणु आज दूरयात्रा करंतु नाही। किछि विपद घटिबार संभावना अछि। तेणु सतर्क अवलंबन करिवा निहाती जरूरी आवश्यक। तापर जानिमा कन्या राशि व्यक्ति विशेष में दिन किपरि भावे कटिब। समस्त कार्य संतोषजनक फल किछि मिली पारे। सामान्य परिश्रम लाभवान हेबे। व्यवसाय रे उन्नति हेब। अधिक दूरयात्रा करि पारंती। सामान्य मानसिक अशांति देखा देई पारे। तेणु सतर्क रहिबा निहाती भावे आवश्यक। तापर जानिमा तुला राशि व्यक्ति विशेष में दिन किपरि भावे कटिब। कार्य बाधा विघ्न सृष्टि हेब। व्यवसाय क्षति हेब।
ଧନ ଆଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦର ଫଳ ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣିବା ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଦି ଜୋର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବିପଦ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଅର୍ଥାଗମନର ସୂଚନା ମିଳେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମିଳିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିଛି ହୋଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଅସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଆଜି ଦିନର ଏକ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୁଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା, ଲଗ୍ନେ ବେଚ ପାତାଳେ ଯା ମିତ୍ରେ ଚାଷ୍ଟମେ କୁଜେ ଭର୍ତ୍ତୁ କନ୍ୟା ବିନାଶାୟ କନ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତିବଧି। ଧନ ବେଚ ପାତାଳେ, ଏହିପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଏହି ପର ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜାତକ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲଗ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ବ୍ୟୟ 12 ଘର, ଏଇ ଜାତକରେ ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ହୁଏ। ପୁଣି ଲେଖିଲା ପ୍ରମାଣ, ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ଉଭୟ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିବାହ କାଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏକ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କାରଣରୁ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରାଜଯୋଟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ସୁଝେଇକିରି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତେଣୁକରି କୁଣ୍ଡଳୀ କି କୁଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଥ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଆକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ପ୍ରତିକାର କି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କି ରବି ଦୋଷ ଯେକୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ, ଯଦି ପ୍ରତିକାର ବତିଆ ହୁଏ କି ବିବାହର ହୁଏ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।